पूर्व अतिथि कही सारी किंतु तांकर आउ किछि कहिबार बाकी थिला कहिके से अनुरोध करछन्ती। तो मैं पुणी थे अनुरोध करी आमर सुरेश चंद्र बेहरा साहू को से तांकर बाकी वक्तव्य प्रदान करेंगे। सुरेश सर क्षमा करेंगे मु जिलापाल थिले बोली मु आपण मानकु आपण मान समय नष्ट करि पेली नहीं किंतु मोर किछटे कथा कहिबार अछि आपण को। सर्वप्रथम है आमे टसर चाष जदि करवा ताले आमको गोटे नियम भितर आबद्ध होगा पड़ो। से नियमटा कौन जमती कष्ट न कले कृष्ण मिले ना ठीक से भाई मोर ये दीर्घ चाकरी भितर सारा ओडिशा मु बुली सारी केउझर मयूरभंज सुंदरगढ़ देवगढ़ ढेंकानाल ये जो एग्रीकल्चर अफिसर जो कहले जो ये सुंदरगढ़ रे सेटे थी गजपति गजपति को जगार खाली टसर अच्छी को जगार खाली मलबेरी अच्छी किंतु बड़ आश्चर्य कथा गजपति जिले में टसर अच्छी मलबेरी अच्छे एंडी भी अच्छी एरी भी अच्छी तीन जाक अच्छी। मु खाली ये कहबी जो गछटी मैंने आप देखुं गछ ये गछटा को रक्षणाबेक्षण करने दायित्व आम मान केवल विभागीय अथॉरिटी मान नुहे आम मानक भी अच्छी। मनकर ये गछ गोटे किए काटी नब गोटे किए नैले गोटे घरे गोटे लगे देवाई आपण मानक मोर अनुरोध जेहेतु गछटी थिले आपण मानक भविष्य में तार ये पाई उपादेयता उपलब्धि करें तेणु कौन सी लोक को अलाउ करेंगे नहीं ये गछ काटापी कारण आम ए नौचु एवं आम कथबार्ता होते चेयरमैन सहित आम महेन्द्रगिरी बहुमुखी आग्रो प्रडक्ट ईयर चेयरमैन सहित करम सहित जे यहीटा को केमी आम चेष्टा करवा मुझे आज कहूली जिलापाल को आईटीडी रु पैसा आनिकी 8 फुट प्रति 8 फुट या काटिदेले आर जो पत्र बाहर आम दरकार पड़े अंडा आनिकी यही जगार जो अच्छा यही जगार आम कौन करवा ना चाष भी करें ये जी चाष जी हेक्टर अच्छे मनकर 15 हेक्टर अच्छी 15 जन चाषी की आम ये कर ठीक से भाई आम जो 500 हेक्टर बर्तमान कर सारी अलरेडी जिले में तेणु जो जो जिले में जो जो जगार जो जो पंचायत रे आमर गछ अच्छी मुझे पुनर्बार अनुरोध करी कहूँ जे आपण से जगार टे सतत प्रयास हूँ एवं जो लोक गछ काटी दौर से निशार हो कि कौन सी गोटे कार्यक्रम लगाइए ताकू टे ये कर बारण करूँ गछ काटापी दिंतु ना एवं गचर तो औषधीय मूल्य जानिले किंतु प्रकृत आर इकोनोमिक भैल्यू बा आर्थिक स्वच्छलता कौन जे आम बर्तमान सुधा जानिनु। आपड़ जानते टसर खाली नाटा शुणीदे टसर से टसर जो सूता बाहर केते बाट गोटाए सूता केते बाट जाए जानते गोटाए किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सूता गोटाए किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सूता बाहर गोटाए टसर जीरु एवं से भाया 5टी 7टी सूता को मिसैकी गोटाए सूता करा जाए जो थे आप टसर शाढ़ी आप कर जानते आ गोटे कथा ये जो टसर वस्त्र ये नहीं छुआ अछुआ नहीं अर्थात गोटे मृत व्यक्ति उपर जदि आमर गोटे कपड़ा पड़ जाए फोपाड़ दियो जाली दियो ना ये यार छुआ अछुआ नहीं यहाँ गोटे मृत व्यक्ति उपर पड़े भी आणिक आप भांगिकी सुटकेस रखिपारे ट्रंक रखिपारे आलमेरा रखिपारे यार छुआ अछुआ नहीं। टिके पूर्व आमर एग्रीकल्चर अफिसर कहते ये जो टसर चाष करते किसी लोक अच्छा आमर मयूरभंज एवं भी दाढ़ी काटे ना घर को अनेबे ना माने घर को बिल्कुल आसबे नहीं चाष सारे आसबे एवं जानते से गोटे गोटे चाषी केते पाती आप विश्वास करें 1.5 लाख टंका पाती केते मासरे 4 मासरे 2 मास चाष आउ 2 मास ग्रेनेज यही जो टसरटा को अच्छी आपंकर थरे क्रिया चाष नुहे यहाँ 3 थर अच्छी 2 थर अच्छी आउ थरे किया भी अच्छी थरकिया चाष आम करवा ना आम चाष कारण थरकिया चाषटा आम पाई एत उपादेयता हेनी आम जदि थरकिया चाष करवा अन्य मानक मंजी पाई निर्भर करवा जदि 2 थरिया चाष करवा प्रथम चाषटा बिहन चाष हम आउ सेकेंड चाषटा आमर कमर्शियल चाष हम वाणिज्यकर चाष हम जो थी आम 2 पैसा पाइपर भल पैसा पाइपर गोटाए टसर बिकिले आजिका डेट रे केते टंका 8 टंका 8 टंका गोटाए टसर 8 टंका आपण चिंता करतु से केते टंकार ये गोटे हाँ गोल जो कोसाटे गोल बेली आम चेयरमैन कहले गोलटा गोटे गोल 8 टंका आपण चिंता करतु जदि से भाया आप 100टा पाइगले 800 टंका
ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସବୁଜ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଅମକ ଭଳିଆ ଆପଣ ନେଇକି ବଜାରରେ ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖକୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆସିବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସେରିକଲଚର ଫେଡେରେସନ୍, ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିଛି। ଏତିକି ରେଟ୍ରେ ସେ ଚାଷୀ ପାଖରୁ ଯାଇ କିଣିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ 17-18 କାଣ କୋଷା ହେଇଛି, କେମିତି ତାର ବିକ୍ରି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି କହିଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଠୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଷା ଉଠାନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ। ସେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମାସରେ ଯାହାହେଲେ ବି କୋଷା ସେ ଉଠାଇବେ। କମ୍ କୋଷା ଅଛି 17-18 କାଣ, ଯେଉଁଠି 1700, 1800, 2000 କାଣ ଦରକାର ସେଠି 17 କାଣ ଜମା। ଯଦି ବା ଟିକେ ନେଗ୍ଲିଜିବଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ବା ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତଥାପି ସେଇଟା ଉଠାଇବେ। ଶେଷ କୋଷାଟା ବା ଶେଷ ଗୋଲ୍ଟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିସାରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ ବାଇଗଣ ଭଳିଆ କେଉଁଠି ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁକି ଆପଣ କୋଷାଟାକୁ ମହଜୁଦ କରି ରଖିବେ। ଏଇ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏଇ ଯେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କୋଷାଟା ବିକ୍ରି ହେବ ଏବଂ ସେ କୋଷାଟାକୁ ଏଠି ସେଠି ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କୋଷାଟା ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟରେ ଯେମିତି ଝୁଣା ଲାଖ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟସର ପରମିଟ୍ ଦରକାର ଏବଂ ସେଇଟା DFO ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ସହିତ ଆମର ଲିଙ୍କଅପ୍ ଅଛି, ନାବାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କଅପ୍ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଆମକୁ ନାବାର୍ଡ଼ କରିକି ଦିଏ। ଏ ଯେଉଁ ଟସର କଲଚର ପାଇଁ ବି ନାବାର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ କରେ ଏବଂ GMDICଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କାରଣ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟସର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଘର ଦିଆହେବ, ସେଇଟା ବୋଧେ ସେଟା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଗୋଟେ ଘର ବାବଦରେ। ହଁ ଏବେ 4,50,000 ହେଇଗଲାଣି, ଏନାଉନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। 4,50,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟେ ଘର ଦିଆଯିବ, ଯିଏକି ଭଲ ଚାଷୀ ଏବଂ ଯେ ବିହନ କୋଷା ତିଆରି କରିବ। ବିହନ ଯିଏ ତିଆରି କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିହନରେ ବିକ୍ରି କରି ସେ ସେଥିରେ ପଇସା ପାଇବ, ପ୍ଲସ୍ ଟସର ଚାଷରେ ପଇସା ପାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆମେ ଲଗେଇଲେ ଏ ଗଛର ଉପାଦେୟତା କେତେ ଅଛି। ଏକରେ କୋଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ପରିବାରକୁ ଆମର ଇଏ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଗ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗ୍ରେନେଜ୍ କରାହେବ, ସେଇ କୋଷା ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସେତିକି ଖାଲି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ICS ଲମ୍ବାଡ଼ରେ ସେ ସ୍କିମ୍ଟା ଥିଲା ଯେ ପିଲାଛୁଆ ଯଦି ଅପ୍ ଟୁ 10, ମୋ ଜାତୀୟ 3 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଫାଷ୍ଟ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଅଛି। এইটা ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଶାସନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି କହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାର ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବା, ଫଳ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଯଦି ଯିଏ କରିବ କାମ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ପାଇବ। ବିନା କଷ୍ଟରେ କେହି ଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହିସାବରେ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଗଜପତିରେ ମୋର ପାଖାପାଖି 1/3 ବୟସ ସାରି ଦେଇଛି ଏଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଆଉ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗଜପତିରେ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ରିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ, ତାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଆସିଥିଲେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଥିଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲିଂ ଅଫିସର। ଚନ୍ଦୀପୁରରେ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ମଲବେରୀର ପୋକର ଯେଉଁ ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଇଟାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? PV ନରସିଂହରାଓ କରିଥିଲେ ଇନାଗୁରେଟ୍, ସେତେବେଳର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କେବଳ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କର ବାକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, এই ଗଡ଼ ଏକ ଐତିହାସିକ ଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ବୋଧେ ଅଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳ ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଉ, ଏଇ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିଆ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା କେହି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ କରିବେନି, ଆମେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯାଉ। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।